पहिल्या सुवातेर समेस्त गोंयकारांक आज महाशिवरात्रेच्यो नोंदीत परबीं म्हाका दिसता महाशिवरात्रेक आमचे श्री भगवान शिव ह्या आमी म्हणटात की धर्तरेचे जे सगळे रक्षण करतात सांबाळटात, पूण आज ह्या राज्यांतले सरकार बीजेपीचे सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यान आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हाका दिसता आनंदोत्सव मनोवपाचो प्रयत्न केलो आणि गोंयच्या जनतेक परत दिशाभूल करून मिसगायड करपाचो एक प्रयत्न केलो. म्हाका सांगपाक जाय की आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचे हातूंत कांयच आनंदोत्सव ना, हो आनी एक तमाशा, हो आनी एक जुमला ह्या सरकाराचो. जे आमचे गोंयचे एसटी भाव जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे मागतात, इतली वर्सां जाली, लास्टाक तांकां रस्त्यार येवचे पडले तांच्या रायट्साक लागून. आनी आमी पळयलां की टायम एंड अगेन कशें हें सरकार ह्या एसटी भावांक फटयता. एसेंब्लीन आमी पळयलें की मुख्यमंत्र्यान थंय फक्त तो आश्वासनां दियत आसा. ताणें सांगलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन गृहमंत्र्याक मेळटलो, प्रधानमंत्र्याक मेळटलो, पूण तशें कांय जाल्लें ना. हे फक्त बीजेपीचे डेलिगेशन घेवन वतात आनी एसटी भावांक फटोवपाचो प्रयत्न चल्ला. काल सांजवेळा तांचे केंद्र मंत्री पियुष गोयलान एक प्रेस घेवन सांगलें की येता त्या पार्लमेंटाच्या अधिवेशनान आमी बील हाडटले आनी एक कायदो करतले जातून एसटी रिजर्वेशन ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसून आमी नवे सेन्ससा प्रमाणे दितले, हे तांणी उल्लेख केलो. आनी म्हाका दिसता टायम एंड अगेन आमी सांगत आसात की हे बीजेपीचे सरकार हे एसटी भावांक फटयता आनी फटयतले, ते काल सिद्ध जालें. समज जर तर बीजेपी खरेंच जर तर एसटी भावांक जर तर रिजर्वेशन दिवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक जाता आशिल्लें. तांकां फुडल्या पार्लमेंट सेशनान आमी तें बील पास करून बील हाडून ताजो कायदो करपाचें. म्हाका एक सांगात, हांकां सांगलें कोणें की फुडले पार्लमेंट सेशनान हें आसतलें म्हणून? कित्याक 2024 जे लोकसभा इलेक्शन जे जावपाचें आहा ताजो निकाल येतकीच इंडिया अलायन्साचें सरकार जावपाचें आहा. सो ह्या पियुष गोयलाक आनी मुख्यमंत्र्याक कोणें सांगलें की फुडल्या सेशनान हांचें बील पास जातलें म्हणून? अरे तें बील घालून आमी पास करतले, ते तुमी सांगपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा की 2001 ते 2024 मेरेन काँग्रेस पक्षान कितें केलें काय तो विचारता. म्हाका मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक जाय, कित्याक कदाचित तांचें पळय शिक्षण जें जाता तें म्हाका दिसता सारकें ना. अरे बाबा, 2000 ते 2024 ह्या 24 वर्साच्या कार्यकाळान 17 वर्सां तुमी आहा मरे सरकारान. काँग्रेसीचे फक्त 7 वर्साचें सरकार आशिल्लें. 2000 ते 2005 तुजो मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो. 2005 ते 2012 7 वर्सांच काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. ताज्या उपरांत 2012 ते 2024 बीजेपीचें सरकार आहा म्हणून विसरलो. म्हळ्यार 12 आनी पयलीं 5 एड केली जाल्यार 17 वर्सां हे तुमी बीजेपीन ह्या राज्यांत सरकार तांचें आसा. आनी तूं काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून पळय तूं चॅलेंज आमकां करता की म्हाका ह्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक जाय की साऊथ गोवाचें कलेक्टरेट हें काँग्रेसीच्या टायमार भितर ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें, फक्त तुमी ताचें इनॉग्रेशन केलां. साऊथ गोवाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाजें 70% काम आमी कंप्लीट केल्लें. तुमी 8 वर्सां फक्त 8 वर्सां लायली फक्त इनॉग्रेशन करपाक आनी आजून मेरेन ताचें फूल फ्लेश तें हॉस्पिटल चालू जाल्लें ना. थंय कॅथ लॅब ना, थंय आनी बाकीचे इतर कांय थंय कंप्लीट जाल्लें ना. मडगांवां अल्ट्रा मॉडर्न बस टर्मिनसाचें थंय आमी प्रपोजल घातिल्लो. तुमी कितें केलें? तुमी केल्ले 12 वर्साक फक्त प्रधानमंत्री हाडलो आनी ते शेडीक पेंट मारलो. हाच्या पास तुमी कांय केलें ना. दुसरें, साखळेचो रवींद्र भवन हो आमी बांदलो, काँग्रेसीच्या कार्यकाळान बांदलो.
ताज्या उपरांत 2011 आमी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकराच्या अंडर ताज्या चेअरमॅनशीप अंडर एक आमी गोवा विजन डॉक्युमेंट 2035 तयार केलो, जातून गोंयचे नामनेचे लोक आशिल्ले, तातूंत डॉक्टर अनिल काकोडकर आशिल्ले, चार्ल्स कोरिया आशिल्ले. हे काँग्रेस पक्षान पळय जो विजन डॉक्युमेंट 2035 जो 2011 हाडलो, तो मनोहर पर्रीकाराचे सरकार जेन्ना 2012 आयले तेन्नाच्यान तुमी तो कोल्ड स्टोरेजान घातलो मरे. तो जर तुमी इम्प्लिमेंट केल्लो जाल्यार आज गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा तो आज हाताळटा आशिल्लो, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट उरचो नाशिल्लो. दुसरें, ह्या सरकारान जेन्ना 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदी न्हवरो जावन पळय गोंयान आयिल्लो, थंय ताणें आश्वासन दिल्लें मरे की गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून. ताजें कितें जालें? अरे ज्या सरकारान गेल्ली 12 वर्सां तुमच्यान मायनिंग चालू करपाक जायना, तुमी लोकांक फटयता. तुमी गेल्ले 1 वर्स जालें DPR फाटल्यान घेता म्हणून सांगता, ते खंय पावले? दुसरे गेल्ली 10 वर्सां तुजो नरेंद्र मोदीचो सरकार सांगता की आमी गव्हर्नमेंट जॉब दितले म्हणून, ते अजून तुमच्यान जायना. तुवें गेल्ली 2 वर्सां जाली स्टाफ सिलेक्शन कमिटी आपूण हाडटा आनी जॉबाचे घालता, ते तुज्यान जायना. आनी म्हाका दिसता फक्त लोकांक मिसगायड करप आनी फक्त पूल आनी ब्रिज बांदले म्हणून जायना, लोकांचे पोटां भरना. आनी हे पूल आनी ब्रिज बांदपाच्या फाटल्यानूय हांचो वेस्टेड इंटरेस्ट आहा, कित्याक हांकां अडानीक आनी अंबानीक ते पूल बांदून कोळसो वळपाचो आहा. सो हे समज जर ओवरऑल पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आज जे मुख्यमंत्र्यान जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST भावाचेर जो बील आमी हाडटले 2000, हे परत आनी एक जुमला आनी फक्त इलेक्शन लागीं पावला म्हणून हो एक स्टंट. आज आमी पळयलें की प्रधानमंत्रीन आनी एक ह्या देशांतल्या लोकांक रेवड्यो, गोंयकारांक रेवड्यो वाटल्या 100 रुपया गॅस सिलिंडराचेर देंवयता म्हणून सांगून. फाटल्या दिसांनी जात्रा, आमचे काले आनी फेस्तांय चालू आहा. गोंयकार सगळी कडेन वचून रेवड्यो गोंयकारांनी खाल्यो. सो ह्यो रेवड्यो तुमच्यो ह्या फावट हे गोंयकार आयकून घेवचो ना, कित्याक होच प्रधानमंत्री आज पळय आमकां 100 रुपयाचे रेवड्यो दाखयता, तो फाल्यां चुकून सुद्दां जर निवडून आयलो जाल्यार हेच रेवडे परत आनी 500 रुपया वाडयतले. सो ह्या फावट ही जनता ही दिशाभूल जावची ना. आनी तुमी पळय हे प्रत्येक फावटी पळय ह्या देशाच्या जनतेक आनी खास करून गोंयच्या जनतेक पळय फटयता, ते आमी सहन करून घेवचे ना. फुडल्या सुवातेर हांव मागता की आमचे ST सेलाचे चेअरमॅन बाब रामकृष्ण जल्मी हे तुमकां संबोधीत करतले. ताज्या उपरांत आमचे आदले केंद्रीय मंत्री बाब रमाकांत खलप आनी आमचो सांत आंद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, हे आमचे तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार वी वील आन्सर दोज क्वेश्चन्स. मागता रामकृष्ण जल्मीक तुमकां फुडल्या सुवातेर हे ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर तुमकां संबोधीत करता. नमस्कार. गेली कितलीशीं वर्सां शेड्यूल्ड ट्रायब गावडा, कुणबी, वेली, धनगर हांकां रिजर्वेशन मेळचें म्हणून ह्या समाजाची मागणी आशिल्ली. आनी 1964 पासून हो मागणी आशिल्ली. आनी त्या प्रमाणे अनेक वर्सांच्या प्रयत्नांतल्यान गावडा, कुणबी, वेली, धनगर फेडरेशन हेच्या लिडरशिपी खाली 2003 आमकां ST रिकॉग्निशन मेळ्ळें गोंया खातीर. 3 कम्युनिटी मेळ्ळे, गावडा, कुणबी आनी वेलिपांक. धनगरांक मेळूंक शकलें ना, काही टॅक्निकल मनोहर पर्रीकाराच्या टायमार ती काडल्यो आनी ताका मेळूंक शकलो ना. 2004 आमची एक समाजी उट संघटन जाली आनी त्या उटा संघटने कडेन जबाबदारी दिल्ली की हें इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाक जाय म्हणून. आनी ती उटा संघटना हें सगळें फॉलोअप घेतली अशें समाजाक दिसलें आनी त्या बरवशाचेर समाज तेंचे हुस्तार रावल्लो. पूण हे उटाचे मेंबर्स आशिल्ले ते चडशे BJP जॉयन जाले आनी ताका लागून जो मुवमेंट 2004 ते 2012 पर्यंत जावपाचो तो कांय 11 पर्यंत जावपाचो कांय जालो ना. सडनली कितें जालें तर 2011 एक मोठें आंदोलन गोंयांत जालें ज्या उटा लिडरशिपी खाली. 2011
ते 2004 ते 2011 पर्यंत जे थंड आशिल्ले ते, तर त्यांच्यांनी दोळ्या समोर अशें दवरलें की 2012चे इलेक्शन आसा ते दोळ्या समोर दवरून एक मुवमेंट सुरू केलो. आनी त्या टायमार हांगासर स्थानीक गव्हर्मेंट जें आशिल्लें तें काँग्रेसचें गव्हर्मेंट आसलें. आनी त्या वेळार काँग्रेस जेन्ना हे सगळे भायर ऑफिसांनी बोळा घालपाक लागले, वचून भिराव घालपाक लागले, त्या वेळार मुख्यमंत्री जेन्ना आमचो काँग्रेसचो आशिल्लो दिगंबर कामत आनी तेन्ना मिनिस्टर मडकयकर आशिल्लो, तेन्ना हे सगळे लोकांक आफून हाडले आनी सांगलें गेलें की कितें म्हणून की तुमी थंय भायर बोळा घालून कांय जावचें ना, तर हो विशय आसा तो स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आनी हो सेंट्रल गव्हर्मेंट मांडपाक जाय. म्हणून ताका लागून त्या वेळावेल्या मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या लिडर्सांक आपूण घेवन हो विशय घेवन आमी दिल्ली या म्हणून 27 मार्च 2011 वचपाचें ठरलें. आनी सगळे एग्री जाले की सेंट्रल गव्हर्मेंटा विशय मांडुयात आनी हो सॉल्व आउट करुया म्हणून. हें टेबलार ठरलें, पूण इनडायरेक्टली ह्या लोकांनी उठा ह्या संघटनेन 2011 जे 27 तारखे आमी दिल्ली वचपाचे आशिल्ले, ज्यो मुख्यमंत्र्यान त्या वेळावेले आमकां 20 जाणांची तिकीट सुद्दां काडलेल्यो फ्लायटाच्यो, त्यो थंयच सांडून हेंच्यांनी सडनली 2025 मे आनी आंदोलन केलें बाळ्ळी. आनी अशें बाळ्ळी आंदोलन केलें की जें आंदोलन करपाची प्लेस ना तें केलें. त्या खातीर आमच्या समाजाचे 2 भुरगे मेले, म्हणजे 2 भुरगे गेले. आतां 2 भुरगे गेले नंतर हेचे बेनिफिट्स जे मेळ्ळें तें बीजेपीन घेतलें आनी 2012 गव्हर्मेंट बीजेपीचें आयलें. तर 2012 ते आज पर्यंत बीजेपीचे सरकार आसात आनी उठाची सगळी टीम म्हणजे 90% टीम ह्या लोकां बरोबर आसात. जाल्यार ह्या लोकांनी तो फॉलोअप घेवपाक जाय आशिल्लो, कारण संघटना समाजाची आनी बीजेपी बरोबर काम करतात. आमच्या काही बांधवांच्या लक्षांत आयलें की हे जे लोक आसात ते सरकाराची फक्त चाटुगिरी करतात. ताका लागून गेली 2 वर्सां पयलीं हे समाजाचे काही बांधव एकठांय जाले आनी आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दियात, कारण जो पर्यंत पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें ना तो पर्यंत ह्या समाजाक जस्टीस मेळूंक शकनात. तर कारण कितें, तर जे जे आमच्या समाजाचे निवडून येतात ते सांगतात की आमी समाजाचे निवडून समाजाक हुस्तान निवडून येवना, आमकां पार्टी निवडून दिल्यात, तो विशय पार्टीचो ना. ताका लागून ह्या ज्यो ज्यो आमकां शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करपाच्यो आसात, ट्रायबल फंडाचो अलॉटमेंट आसात किंवा रिजर्वेशन हेजे बॅकलॉग आसात, जे शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करपाचे आसा, फॉरेस्ट रायट आसा, लँड रायट्स आसा, हे सगळे टोटली पेंडींग उरलेले आसा, कारण आमचो असेंब्ली आमदार ना. म्हणून आमी आमच्या काही बांधवांनी हो मुवमेंट सुरू केलो आनी सरकाराचो कंटिन्युअस फॉलोअप घेतलो. गोंया स्टेटीकूय सगळे मिनिस्टरां मेळून कन्सर्न मिनिस्टर कन्सर्न डिपार्टमेंटा मेळून त्या समाजाच्या लोकांनी आमच्या समाजाच्या लोकांनी हें फॉलोअप घेवन दिल्ली पासून सुद्दां मेळून आयले आनी सगळ्या कडेन तांकां एश्युरन्स मेळ्ळें की हे करून दिता, लोकसभा इलेक्शना पयलीं करून दिता म्हणून. गोवा असेंब्लीकूय फ्लोरार प्रमोद सावंतान 2दां एश्युरन्स दिला की जेन्ना विरोधी पक्ष नेत्यान आनी बाकीच्या विरोधी आमदारांनी विचारलें तेन्नाय ताणें फ्लोरार एश्युरन्स दिलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरून हो प्रश्न सुटावो करता म्हणून. पूण ऑल पार्टी डेलिगेशन न व्हरतात शेवटा जेन्ना हंगर स्ट्रायकाचो विशय आयलो किंवा जे उग्र आंदोलन करपाचो विशय आयलो तेन्ना हे खंय हारले आनी हे दिल्ली रिप्रेझेंटेशन घेवन गेले. तेवूय बी फक्त बीजेपीचेच लोकांक घेवन गेले, खरें ऑल पार्टी इलेक्शन घेवन वचपाक जाय आशिल्ले. आतां प्रश्न येतात, जो हंगर स्ट्रायक जो समाजाचे बांधव करतात की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी तें जशें 2020 जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी नागालँडाक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून दिली तशेंच आमकां गोंयांत दिवचें म्हणून. त्याच बरोबर 2013 ऑर्डिनन्स काडून उत्तर प्रदेशाच्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन दिला जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना, ती प्रोसिजर फॉलो करूंक शकतात. गोंयांत हेजे पयलीं बी SC रिजर्वेशन दिला ऑर्डिनन्स काडून, ती प्रोसिजर गोंयांत यूज करून आमकां रिजर्वेशन दिवपाक शकताले. त्या बरोबर सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाला, अलाहाबादाचो जजमेंट जाला, हायकोर्टाचो गोवाचो जजमेंट जाला की ह्या लोकांक रिजर्वेशन 3 म्हयने मदीं दियात, 8 म्हयने मदीं दियात अशें म्हणून सांगलेलें आसा. तरी सरकार हें आयकनात. म्हणजे हे सरकार सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टा मानिनात आनी शेवट आज इतलें जावन सुद्दां इलेक्शन कमिशनान 2013 परत सांगलां की हांकां रिजर्वेशन दिवपाक मेळटा म्हणून, ते सुद्दां मानिनात. आनी आतां पियुश गोयल सारको एक नोट काडटा आनी प्रेस घेवन सांगतात की आमी
जो आमी ह्या एसटी गोंयच्या एसटी समाजाक रिजर्वेशन दिवपा खातीर आमकां फुडल्या लोकसभा इलेक्शन जावन ते खंय रिजोल्युशन घेतले आनी नवो कायदो करतले आनी ह्या समाजाचे रिजर्वेशन कन्सिडर करतले. बाबा रे, तूं कितें सांगतात? तूं एक अशिक्षीत अज्ञानी आनी मिनिस्टर आसून सुद्दां अज्ञानी कसो उलयलो त्या भायर आमकां दुख्ख दिसतात की तूं सेंट्रल मिनिस्टर आसून इतलो हिस्ट्री, इतले जजमेंट, इतले प्रकारच्यो हे ऑर्डर जाल्यो, ऑर्डिनन्स जाल्यात, रिजोल्युशन जाल्या, ही सगळी आसून सुद्दां नवो कायदो करून दितलो म्हूण सांगतात. तूं ह्या गोंयच्या एसटी समाजाक कितें मूर्ख समजता की अनपड समजता काय कितें? आज ह्या एसटी समाजान आमचे कडेन डेप्युटी कलेक्टर, जजीस, डॉक्टर्स आनी व्हडले व्हडले आदवोगाद आमचे कडेन आसात. ताका लागून तुज्या सारक्या हे अशिक्षीतपणा दाखयणाऱ्या मनशाचो आमकां एडवायस नाका. तुवें खरें ज्या जजांचो ज्या अंडर जे ऑर्डिनन्स अप्रुवल जाला तांचो एडवायस घेवन तेजेर उलोवपाक जाय आशिल्लो. हांव तुजो निशेध करता आनी हांव तुजो स्ट्रॉंगली कंडेम करता ह्या सेंट्रल मिनिस्टराचेर की तुज्या सारक्या मनशाक ह्या देशांतल्या जनतेक पिशे करता म्हणून. तर आमचें म्हणणें आसा आनी अजून पर्यंत म्हणणें आसा की तुमकां अजून टायम गेलो ना. जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेशात जशी 2020 हेच गव्हर्मेंट आसतना ऑर्डिनन्स स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काढून रिप्रेझेंटेशन दिलां. तें रिप्रेझेंटेशन म्हणजे रिजर्वेशन गोंयांत दियात म्हणून सांगलां. आमकां तुमचे फुडलें गरज ना. फुडलें खंयचें सरकार येतलें तें आमकां खबर, तुमी सांगपाची गरज ना. आनी आज जे तुमची जी परिस्थिती जाल्या ती परिस्थिती वयल्यान कळटात की तुमी 200 सुद्दां पार करिनात. म्हणून लोकांक बाकीचे पार्टी फोडटात, बाकीच्या लोकांक एकठांय करतात आनी हो गोंधळ देशांत इल्लिगल गोश्टी चलतात. ताका लागून तुमची आमकां गॅरंटी ना आनी तुमी आमचें करिनात आनी फुडली एक्शन जो समाज कितें घेवपाची ती घेतलो. तीन फावटी काँग्रेसीन ऑर्डिनन्स हाडले पण केन्ना फुडें व्हरोंक ना. एसटीचे एकूय विशय केन्ना काँग्रेसीन सॉल्व करूंक ना असो आरोप केलो. 2001 कितें सॉल्व केलें एसटी समाजाक. नाही सो मुख्यमंत्र्याक हांवें तेंच तुका सांगलें की मुख्यमंत्र्यान पयलीं मुख्यमंत्री तो गोंयचो पयलीं ताका फिगर्स खबर आसपाक जाय की गेल्ल्या 24 वर्सांत ताजें सरकार कितलो तेंप पावरान आसतें हें पयलीं ताका खबर ना आनी तो स्टेटमेंट तो करचो नाशिल्लो. दुसरी गोष्ट, जेन्ना 2011 27 मार्च 2011 जेन्ना आमचें हांगा सरकार आशिल्लें गोंयांत आनी केंद्रान UPA सरकार जेन्ना आशिल्लें तेन्ना एक डेलिगेशन, ऑल पार्टी डेलिगेशन वचपाचो निर्णय जालो. ताज्या उपरांत हांणी हांगा 25 मेयाक उठान दुसरोच स्टँड घेतलो. ताज्या मजगतीत आमी ऑर्डिनन्सूय हाडलो आनी 2014 आमचें UPAचें सरकार गेलें, नाल्यार आमी तें करता आशिल्लें. 6 म्हयन्यांनी म्हाका दिसता तें लॅप्स जालें. तेन्ना हांकां समज जर खरें जर करपा आशिल्लें, कित्याक तेन्ना मनोहर पर्रीकरान उठा संघटनेचो जो आंदोलन जालो ताचो तुमी वापर केलो मरे की आमी पावरान येतकीच तुमचे सगळे प्रश्न मिटयता म्हणून. सो तुमी 2012 हांगा आयले पावरान, 2014 तुमी सेंटराकूय आयले. सो तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार. सो तुमकां आतां 10 वर्सां कित्याक लागली? तुमकां 10 वर्सां कित्याक लागली हें करपाक? आनी 10 वर्सांनी तूं कितें सांगता? परत तूं लोकांक फटींग, गोंयकारांक तूं फटींग आश्वासना? फुडल्या पार्लमेंट सेशनान आमी कायदो हाडटा म्हणटा. अरे आमी हाडले, आमी ऑर्डिनन्स तरी हाडले, तुम्ही इम्प्लिमेंट केले ना. अरे UPA सरकारान काँग्रेस पक्षान ऑर्डिनन्स हाडले, आमकां गट्स आशिल्ले म्हणून आमी हाडले ऑर्डिनन्स. म्हणून तुमी जेन्ना पळय आयले तेन्ना तुमी ते कित्याक इम्प्लिमेंट केले ना? तुमचे कडेन आशिल्ले मरे टायम. तुमी ते लॅप जावसर कित्याक रावले? बिल तो काल प्रेस घेवन कितें सांगता की आमी बिल हाडटले म्हणटा तो. कशें बिल? अरे पार्लमेंट सेशन केन्ना जालें तर? केन्ना काल रातीन घेतलें कितें ताणें? 1 मॅन पार्लमेंट सेशन? म्हाका समजना ते कितें उलयता ते लोकांक फक्त गोंयचे एसटी भाव जे आमचे आसा तांकां ते मिसगायड करपाचो हो आनी एक प्रयत्न. जशें आज ते 100 रुपयाची रेवडी दिल्या तशें आनी एक प्रकल्प.
आमी आहा मरे आनी ऑपोजिशन लिडर म्हणल्यार ही इज ऑल्सो अ काँग्रेस MLA न्हू ऑपोजिशन लिडर वील आन्सर इट ही वील गिव हिज स्टेटमेंट क्लॅरिफिकेशन बिकॉज सी वी आर स्पीकिंग ऑन काँग्रेस पार्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ काँग्रेस ओनली अजून बाकी त्यांचे एज्युकेशन चालू असतं कंटिन्यू अंडर स्ट्राईक सो विल काँग्रेस विल पार्टिसिपेट नो सी काँग्रेस पक्ष हो सदांच ST तांची जी मुवमेंट जो चालू जाला फॉर ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाका डे वनच्यान आमचो पाठिंबो आहा आमी आमच्या ऑफिस बेरर मिटिंगेन रेझोल्युशन सुद्धा घेतिल्लें आसा दॅट वी आर सपोर्टिंग द ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे तांचे फाटल्या दिसांनी आंदोलनां जाली किंवा तांचे प्रोटेस्ट जाले हातून काँग्रेस पक्षान सहभागी सदांच घेतला आणि सध्या पळय जे बसल्या थंय ते हंगर स्ट्रायकाक ताका काँग्रेस पक्षाचो पाठिंबो आहा आणि वी वील बी स्टँड विथ देम टील देअर डिमांड्स आर फुलफिल्ड पूण हो एक काल प्रयत्न केलो BJPन परत तांकां आनी फुटोवपाचे की ते आतां कितें सांगता की 2024 जे लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आहा थंय आतां तुमी आमकां सपोर्ट करा आमी ते जातकीर आमी जर कदाचित जर आमचें सरकार आयलें जाल्यार आमी तुमकां रिजर्वेशन तें एज बील घालून कायदो करून दिता म्हणटा अरे आतां करा मरे तुमचे डबल इंजिन सरकार गोंयानूय BJP आहा केंद्राकूय तुमी आहा सांग नरेंद्र मोदीक फाल्यां ऑर्डिनन्स काड म्हणून आनी तांचो प्रश्न मिटय म्हणून तुमकां करपाची इच्छा आसपाक जाय हांगा BJPक कसलीच इच्छा ना तांणी गोंयकारांक फटयले स्पेशल स्टेटस दिता म्हूण सांगून तांच्यान सादो मायनिंगाचो प्रश्न जो आहा तो सोडोवपाक जायना तांच्यान DPR फाटल्यान घेवपाक जायना तांच्यान गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हूण सांगलें तीं 10 वर्सां काडली सो दीस इज ओनली अनादर जुमला आनी गोंयचे ST भावांक मिसगायड करपाचो हो प्रयत्न ते रिएडजस्टमेंट पळय प्रत्येक 10 वर्सांनी हो सेन्सस हें जाता की सांगपया सेन्सस जाता तेका लागून पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपा खातीर सुद्दां एक 10 वर्सांनी रिएडजस्टमेंट पॉलिसीज हाडटात आनी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हाडटात भाई तुमकां बेस्ट सांगतलो जाल्यार आमकां जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें आसा ते 2026 डीव आसा एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 26 दिले नंतर सादारण 3 वर्सां ते सगळे प्रोसिजर करपाक काडटात आनी ताका लागून 3 वर्सां 26 ते 29 म्हणजे 27 सुद्दां ह्या गव्हर्मेंट दिवंक शकना ताका लागून काँग्रेस गव्हर्मेंटान 2013 UPन एक ऑर्डिनन्स हाडून 2 असेंब्ली रिजर्व करून दिल्ल्यो आसात ताका लागून दॅट इज बेस्ट एग्जाम्पल 2020 ह्या प्रेझेंट गव्हर्मेंटान जम्मू काश्मीराक अरुणाचल प्रदेश नागालँडाक दिल्ले आसात तशें दिवपाक येतात हे रिएडजस्टमेंट म्हणजे करूंक कितें करपाक सोदतात ते सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी परत रिएडजस्टमेंट करतले ही प्रोसिजर लेंदी आसा आनी ते आपल्या जाय तें करतले ही आमकां गरज ना ते डिले करपाचे म्हणजे ह्या लोकांक डिले करून फक्त ह्या समाजान मतां मारपाची आनी तेंच्यांनी सत्ता भोगपाची हे चल्लेले आसात आनी म्हाका एड एक करपाचो आसा 2011 उटा संघटनेचे अंडर 2011 नवीन जो ST म्हणून आमचे कडेन निर्माण जालो तो गोविंद गावडे तो आतां मिनिस्टर आसा न्ही गोविंद गावडे 2011 ST जालो न्ही त्याचे पयलीं तो खंय दिसूं नाशिल्लो 2011 ST जेन्ना जाले नंतर आज तूं 2 गव्हर्मेंटा 2 पावटां मिनिस्टर आसा तर तूं कित्याक तो विशय मांडिना तूं कित्याक करिना प्रतिमाने स्टेटमेंट केला की जर इंडिया अलायन्स त्यांचे अप्रोच करतात साऊथ गोवा चिता घातली जाल्यार ते ग्रेटफूल जातले आनी ते एक्सेप्ट करतले म्हणून तर तेजेर तुमी कितें म्हणटा न्ही सी हाजेर म्हाका दिसता आमी पयर उलयल्या टुडे लेट्स स्टिक टू द सिरियस इशू जातून BJPचो सदांच प्रयत्न आसता की लोकांक कशें फटोवप लोकांक फटींग आश्वासनां दिवन कशी मतां घेवप अरे याद करा ते 2014 दीस होच प्रधानमंत्री सांगतालो की गटार जे आसा थंय म्हणटा तो आपूण तोप घालून थंय पायप घालून म्हणटा च्या करतालो हे लोक विसरले लोकांक सांगिल्लें की काला धन परत हाडटा आनी प्रत्येक देशाच्या नागरिकाक 15 लाख रुपये अकाउंटान येतले म्हणून ते काला धन हाडपाचे हांगा गोंयान आमी ह्या सरकाराचे दोळे उगडे करून दिले की पॅरलल इकॉनॉमी चल्ल्या गोल्ड स्मगलिंगाची ताजेर हे सरकार कांय एक्शन घेना ताजेर प्रधानमंत्री कांय एक्शन घेना
सो दिस इज अनादर जुमला जे एसटी आमचे बांधव एसटी समाज जो आसा तांकां आनी एक मिसगायड करून तांकां परत एक जुमला आज ह्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान आज घोषणा केल्ली आसा. ओके. आणि काल पंकज अमोलकर ने एलिगेशन केला की बीजेपी पार्टी काँग्रेस वाली सी हे पळय जे कोण विश्वासघातकी आणि पातकी आहा पळय ताजेर आय डोंट वॉन्ट टू मेक अ कमेंट. आणि म्हाका इतलेंच काल म्हणल्यार पळोवन खूब आश्चर्य जालें की जेन्ना इंडिया अलायन्साची मिटींग जाली पळय तेन्ना बीजेपीच्या पांया सकयल्ली जमीन ही हालपाक लागल्या हाजे वयल्यान काल सिद्ध जालें. आनी तांणी कितें केलें की हे भाड्याचे बैल 2 हाडले आनी थंय बसयले. म्हाका तेजे कमेंट सुद्दां करपाचो ना कित्याक ते कोण रे 2 जाण उलयताले ते. तो एकटो काँग्रेसीचो हाजेर निवडून आयिल्लो आमदार आनी दुसरो काँग्रेस पक्षान आशिल्लो ताका हांगा जागो मेळना म्हूण तो टीएमसीन गेलो थंय ताका फोट मारली तिकीट दिला म्हूण तो आतां बीजेपीन आयला. ताजे उलोवन फायदो ना. बीजेपीन खरे बीजेपीचे खंय गेले रे खरे आरएसएस बीजेपी केडराचे लोक कित्याक उलयना. आमचे जे पळय पयर मिटींग जाली ह्या गोंयचे जे जे ओपोजिशन ह्या ज्या लोकांनी 67% लोकांनी ज्या अगेन्स्ट सरकाराच्या अगेन्स्ट बीजेपीच्या अगेन्स्ट जी मतां मारिल्ली ते सगळो आवाज आज खंय तरी एकठांय आयला. ते सगळे आज एकत्र आयला म्हणून बीजेपी हारल्या म्हणून ते कालचे रिएक्शन ते चड सिरियस घेवन बसपाचें ना. आनी असले विश्वासघातकी आनी पातक्याचेर आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. ओके. सो बाई रिएडजस्टमेंटाची किंवा डिलिमिटेशन उलया न्ही. मातशें लिमीट करूया हे सगळें. डिलिमिटेशनची ओनली इन शॉर्ट करूया शेड्यूल ट्रायबच्या संदर्भात. आमची भारतीय राजघटना जी आसा ही राजघटना काही विशिष्ट वर्गासाठी क्लासीससाठी रिजर्वेशन प्रोवायड करता. भितर शेड्यूल कास्ट येता शेड्यूल ट्रायब येता आणि आता जो नवो विशय आयला तो विमेन रिजर्वेशनचो आयला. ह्या सगळ्या भितर एक प्रमुख अशी गजाल अशी आसा की ह्या जनतेन ह्या देशान आजची जनता आसा कितली भितरलो शेड्यूल कास्टचो सेक्शन कितले पर्सेंटेज कितले शेड्यूल ट्रायबचे कितें आनी ताच्या फुडें मागीर महिलांचे कितले हें कशें कळटा. हें कळटा सेन्सस जाल्या उपरांत कळटा. आतां 2011 पासून आज पर्यंत सेन्सस जाल्लो ना आनी घटनेन अमेंडमेंट करून अशें सांगलें की 2026 सेन्सस जातलो. तो सेन्सस जाल्या उपरांत ह्या विशिश्ट वर्गाचे लोक कितले आसात पर्सेंटेज तें कळटलें. त्या प्रपोर्शन टू दॅट पॉप्युलेशन त्या प्रमाणे रिजर्वेशन फॉर दीस 3 डिफरंट क्लासीस जातल्यो. ते केल्या उपरांत मागीर डिलिमिटेशन एक्ट येतलो आनी त्या डिलिमिटेशन जातले मतदारसंघाचे सगळ्या जातले. त्या नंतर ही इलेक्शन जातली. हाचो अर्थ असो की हे सगळो प्रकार घडटा म्हणसर कदाचित 2030-35 पर्यंत आमी पावतले. कित्याक 2026 जर उपरांत सेन्सस जालो 2027 स्टार्ट जालो ताका 2 वर्सां तरी जाय मिनिमम. 28-29 जाली. त्यानंतर तो रिझल्ट येतलो. त्यानंतर पर्सेंटेज कळटली. त्यानंतर डिलिमिटेशन जातलें. सो अनदर 5 years विल गो. म्हणजे जो जुमला हो शब्दप्रयोग आमच्या अध्यक्षान पळय केला तो खरोखरच आसा. आज सगळ्याच्या दोळ्यांक गेलें उदक फासप. महिलांसाठी काल केलें आनी थंय अर्दवट करून दवरलें. आज तुमी सांगतात शेड्यूल ट्रायब बद्दल उलयतात ते अशेंच हवेंतलें केलां. काल जे कितें केलां तो कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स कॅबिनेटचो एक ठराव तो निश्चित कॅबिनेट भरली की ना भरली तो बाबडो होच जाणा जेणे कोणें काल अनावन्स केला तो जाणा. पण धरुया की ताणें सांगलां की आमी फुडल्या सेशनान आमी बील हाडटले. फुडल्या सेशनान हें सगळें करतले. आतां साहजिकच प्रश्न उरता फुडल्या सेशनचे तूं आज कसो कितें उलयतलो हाडटले करतले म्हणून. खंय गॅरंटी तुज्या सरकारची आसा. आज देशान जे वातावरण जें आसा तें वातावरण व्हेरी क्लियरली दाखयता की इंडिया हें जें गठबंधन तयार जालां हें गठबंधन सशक्त आसा स्ट्रॉंग आसा आनी इन ऑल प्रोबेबिलिटी हें गठबंधन फाल्यां सत्तेर येतलें. पण आज पर्यंत ह्या सगळ्या वर्गासाठी काँग्रेस पक्षान जें कार्य केलां तें तेंचे समोर आसा. आज पर्यंत शेड्यूल कास्टांक आमी दिले रिजर्वेशन दिलें. आमच्या गोव्यान सुद्दां शेड्यूल कास्टसाठी 1 जागा रिजर्व आसा आमच्या पेडण्यान आसा आनी थंय मागणी चलता की ती इतली वर्सां जाली आमी एकाच पद्धतीचेर आसा. पण सेन्सस ना म्हणून थंय बदल जायना.
आणि ते एका जाग्यार उरला आणि एका प्रकारे दुसरो तो अन्याय जाता बाकी इतर जनतेचेर जाता. शेड्यूल्ड ट्रायबच्या संदर्भात तेच जालें. गोव्यात सगळे ओबीसी शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून आसले पर्यंत ओबीसी असल्या कारण शेड्यूल्ड ट्रायबचे गटबंध प्रोविजन जे आसा ते लागू जालें ना. आणि अधांतरी हो आमचो समाज उरलो. ह्या समाजाक सगळ्यांनी प्रॉमिस केलें आमी तें काम करतात, काँग्रेसीनय केलें. आणि त्या अधिवेशनाचं उठाच्या ज्या आंदोलन जालें ताचो उल्लेख आता आमच्या दलमीन केला, त्या आंदोलनाचो फायदो मेळून जे सरकार स्थापन जालें तें सरकार 2012 ते आतापर्यंत सत्तेचेर आसा. 12 वर्सां जावन गेली. एक तप पुरो जायना तुमकां हें करपाक. त्या भुरग्यांनी बाबड्या ह्या शेड्यूल्ड ट्रायबच्या भुरग्यांनी उपोशणाक बसप, ती पाळी तुमी तांचेर हाडली. आणि आज ही एक जशी एक रंगरंगोटी करतात त्या प्रमाणे ठराव घेता पास तुम्ही एक आणि पुढे हाडटा म्हणून सांगता. विश्वास कोणें दवरूं नये. आमचे काँग्रेस पक्षाचे गोंयच्या ह्या सगळ्या समाजाक, गोंयच्या जनतेक अगदी एक सॉलम प्रॉमिस आसा की आमचे हे दोन्ही हांगासरले सरकार आमचे येतलेच निवडून येतलेच, देशभरी आमचे इंडिया गठबंधन येतलें. आणि खऱ्या अर्थान जी घटनात्मक तरतूद आसा त्या तरतुदीनुसार शेड्यूल्ड ट्रायब ह्या जनतेक आमच्या कडल्यान पूर्णतया त्यांचे मागणी ज्यो आसा त्या मागणी आमी पूर्ण करतले. हें इतकें आजपासून आमी ह्या वेळार आमी दितात आनी हें सॉलम आसा. फक्त काल एक सांगप आनी आज दुसरें करप हें आमी करचें ना. अनेक प्रकारची वल्गरां करप आनी ओगी बसप हें आमी करचें ना. आमी जे करूं शकतात तें आमी करतले. इतकोच आजचो मॅसेज ह्या घटनेच्या निमित्तान तुमच्या समोर दवरता. थँक्यू. भाई